Guys, manguha na pud tag kapayas guys, kay daghan na kayo guys, pero kasakunon to. So kuha na ta guys. O na akong assistant guys. Sigang dangad nara guys. Awiran na ni guys. Silawa kay guys ato ano. So manana ko di mo kita. Ana lang. Usa lang panghawi sa hagdanan. Di ako na lang guys. Sige hawiri ang tanan. Hagdanan eh, hagdanan yan. Okay, ako na yung maghawid guys. Okay. Akong videographer kay di man kay bawo mo. Kuan. So abot na to dinhi guys. Naging na kuan guys, natagak gini guys no. Hinog kayo na guys. Ato na to na guys. Taas kayo. Toro guys Nyam-nyam na ni. Kay tabog ray kupitin siya ani guys to. Guys, ali, inyuhang kapayas. Mag-harvest na punta. Kayo, di pang kuha na sa kabog. So, so ato na yung kanon guys, ato na yung kabuton. Di magpili na tani guys, kaning gamay-gamay na hinog. Wow, na guys, kani. Oy. Ay. Ay, nahug pa yun guys. Good. Nadidbat guys. Kanina po na. Okay, na guys. Ato'y butang sa diyan sa atop. So, that's all guys. Magkuha sa kuha ni guys. Kailisod ng mag-video na. Kita-kita ra. So, that's all guys. Thank you for watching.